kita berdoa untuk cara masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Thank you. For last week, we had already studied about procedure text. Yeah. Do you remember what is that? Procedure text? Yes? Yeah. I hope don't forget about the last material. Yeah. It's here. Yeah. We had already studied about the kind of the text. Jadi kita akan belajar beberapa macam teks. Ya. Oke. Yeah, a text to describe specifically about things, person, and animals. Nah, jadi mendeskripsikan atau menggambarkan ya secara spesifik, secara detail, secara terperinci apa yang digambarkan, apa yang dideskripsikan. Ya ada benda, ya sesuatu benda, orang, dan binatang. Ya. Untuk animal ini biasanya lovely animal, ya lovely pet, binatang kesayangan. Jadi hanya khusus. Kalau misalnya secara umum kan banyak jenisnya. Ya, jadi seperti cats dengan my cat itu kan beda. Kalau cats itu kan secara umum ya, mungkin ada di jalan atau di manapun. Kalau my cats ya in our house, in my house. Jadi kucing kesayangan kan pasti ada di tempat tinggal kita. Jadi secara apa ya spesifik seperti itu. And then type descriptive. Ini ada tipe-tipenya, ada macam-macamnya. Ya, person mungkin you have idol. Ya, kamu punya seorang idola, idol. Mungkin entertain, sport, ya, atau mungkin apa? Boys band maybe, ya, pop singer, atau apa? Idola-idola yang lain, ya. Kemudian lovely animal tadi, binatang kesayangan, maybe cats, dogs, apa lagi? Snake, ya. Mungkin ada yang punya binatang kesayangannya ular, ya kan? Ada kan seperti itu. Ya, kemudian place di sini ada historical building tadi, ya. Kemudian tourism object, tempat wisata, itu juga termasuk dalam listnya itu. And then favorite things, sesuatu yang disukai. Generic structure, ya. When you make descriptive text, ya, you must know about generic structure-nya. Jadi ketika mau membuat teks deskripsi, apa saja yang harus dipelajari di situ atau menjabarkan tentang apa, ya. In descriptive text, ya, there are the kind of some paragraphs, ya kan, ada beberapa paragraf pasti di setiap teks seperti itu, ya. And then kita harus bisa to analyze. We can analyze first paragraph, second paragraph, and third paragraph. Jadi masing-masing paragraf itu dianalisa, ya. Kemudian color maybe, ya. Kemudian apa lagi? Size-nya, height maybe, ya, tingginya seperti itu. Kemudian the next paragraph, nah, the next paragraph ini tidak selalu hanya di second paragraph, tidak hanya selalu di paragraf yang kedua, maybe 2, 3, or 4, ya. Di situ klasifikasinya description, menjelaskan tentang description, ya. Jadi ada karakteristik, karakternya, nanti bisa dimodifikasi itu karakteristiknya seperti apa, ya. Kan di situ banyak apa ya, stupa-stupa, ya kan, patung-patung di situ. Kemudian shape-nya, bentuknya tidak selalu berbentuk patung orang, ya, tapi ada yang seperti apa ya, stupa itu, ya, terus ada yang lubang-lubangnya tuh. And then size, ukurannya, ya kan, kalau di ujung, ya, the center of the Borobudur Temple is the bigger than the others. Yang ujung puncak sendiri itu kan paling besar.
Kemudian apa lagi? Present continuous, present perfect, ya present perfect continuous. Nah, itu di the first meeting ya. Kemudian kenapa menggunakan simple present tense? Ya, karena kalian make it now, ya, make it the descriptive text now. You must using simple present. There is verb one, ya kan, adjective, nah, seperti itu. Jadi menyusun descriptive text itu menggunakan kata kerja pertama, ya. Lalu di situ action verb, ada kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan. Action verb, verb one pertama. And then adjective, kata sifat. Itu tadi kan untuk mendeskripsikan karakteristik. Ya. Jadi paragraf yang pertama itu secara umum, ya kan, menceritakan Indonesia secara umum. Kemudian di situ ada nama, ya kan, kemudian location in Southeast Asia. Lalu di situ, and then the second description of Indonesian national flag. Nah, deskripsinya di sini more than one paragraph, lebih dari satu paragraf, ya. Jadi di paragraf yang kedua, ya, it's telling about the characteristic, ya kan, menceritakan tentang karakternya flag, Indonesian flags, ya, bendera, ada colornya, kemudian apa, the meaning of the two colors and autumn, ya kan, ya. Jadi ada musim semi, musim gugur, musim salju, musim dingin, dan sama musim panas, ya. How about in Indonesia? Ya, kalau di Indonesia bagaimana? There is only two kind of seasons, ya. Ini specific participle, simple present, action verb one, and then adjective. Ya. Bagaimana cara menganalisanya dalam bacaan atau dalam teks? Di sini. Jadi diprotoli satu-satu, ya, dianalisa, ya, dicermati satu-satu, ya. In the first paragraph, there is a subject, ya. Di situ ada subjek Indonesia. Jadi di situ menunjukkan spesifik partisipan. Bisa suatu tempat, ya, subjek, suatu tempat atau things atau animals, ya. Indonesia, karena di sini dibahas adalah Indonesia, jadi spesifik partisipannya adalah Indonesia. And then simple present. Nah, di sini yang diberi kotak ada consist of, has, have, means, ya kan? Kemudian ada lagi starts, signs, accuse. Nah, itu dikelompokkan dalam action verb. Jadi di situ selalu berakhiran dengan kata s karena menggunakan simple present. Nah, simple present itu kan subject verb one, ya kan, with s or es. Kata sifat, ya, karakternya dari Indonesian flag. Kemudian tadi sudah action verb-nya itu, ya. Jadi dalam satu teks atau satu bacaan, ya, you must study one by one in details, itu analyzing-nya, ya. Jadi harus dipelajari satu persatu supaya paham, oh ini jenis teksnya apa, ya, karena teks-teksnya itu banyak sekali macamnya, ya. Oke, maybe from here any question? Ada pertanyaan dari sini? Ya, how about the size of the text? Ya, in descriptive. Untuk isi dari descriptive text ini boleh singkat atau panjang, men? Situ nanti tergantung dari it depends how to describe the text. Ya, bagaimana mendeskripsikan? Mungkin dideskripsikan secara detail ya nanti banyak, ya. Tapi kalau digambarkan atau dideskripsikan secara singkat, ya hanya beberapa saja, ya, mungkin 2 atau 3 paragraf, ya. It depends the subject to describe, ya. Jadi tergantung, misalnya you want to
your lovely animals. Misalnya kamu ingin mendeskripsikan binatang kesayanganmu, ya. Kalau hanya 2 kalimat saja ya, it's not problem, ya, tidak masalah. Kalau 2 kalimat itu sudah dijelaskan secara terperinci ya tidak apa-apa, ya. Atau mungkin lebih dari itu, nah, itu juga tidak apa-apa. Jadi it depends how to describe, ya. Jadi tergantung dari apa saja yang dideskripsikan. Apakah sudah semua, ada adjektifnya, kemudian ada verbnya, karakteristiknya tadi, ya kan, jenis karakternya itu shape. Nah, jadi kalau sudah digambarkan secara terperinci, one by one, ya, in detail, itu tidak apa-apa, ya, mungkin bisa jadi 2, 3 atau 4 jam, ya, seperti itu. Any question? Ada lagi? Oke, ini give your name first. There is 2 kinds of the text, ya, national monument and the Eiffel Tower. Before we analyzing this in the 3rd page, ya, sebelum kita menganalisa di halaman yang ketiga, I want you to hear this first. The National Monument, or largely known as Monas, is one of the famous landmarks in central Jakarta, Indonesia. The construction was started in 1961 and was officially opened for public in 1975. This obelisk monument was built to commemorate Indonesian people's struggle in obtaining their independence from Dutch colonialism. The full height of Monas is 132 meters, soaring from the ground to the sky. It consists of 3 different parts of level. The utmost part is a flame-shaped crown. Commemorate Indonesian people's struggle in obtaining their independence from Dutch colonials. Ya, 132 meters. Soaring from the ground to the sky. Ya, di unsur kebahasanya ini juga, ya, disebutkan partisipannya apa, masing bukan itu. Simbol, betul ya, simbol kemenangan, simbol kemerdekaan. Ya. You have already understand what is the descriptive text means. Ya. Then don't forget to next meeting we will continue analyzing with the others sample. Ya. Okay. From here, any question maybe? No? Yeah. I hope you all enjoy to study descriptive text today. Yes. Yeah. Okay. Yeah. Please. Captain. Halo.